Hastayaw corona bemar barirek solengda class 12 rwng nogo nukjaka rwng swrwngnai tei rwng phwrwngnai rokni aro nukjaka bukugo mask kwrwi tei social distance maintain khlaijak ya tei nukjaka rwng nokni gana gini saf suthra khlaijak ya rwng nokni ceiling rok bo kwbai mukai chini koktoma team thangwi sogwi kheno afurkhe rwng swrwngnai tei rwng phwrwngnai rok bukugo mask use khailakha afurkhe rwng nokni headmaster bai kok salaikhe rwng nokni headmaster bo bukugo mask kwrwi kheno tamo saka chini koktoma no khwnai di biri report chini koktoma. Sir nin chinamung kisar gari. আমি শঙ্কর ত্রিপুরা হেডমাস্টার সৈলেন্দ্রা ক্লাস প্লে স্কুল লং ট্রাভেলি দলাই ত্রিপুরা Ingka sir sing de tapus lang das kono sing je faino famani je class soli tongmani ingka tabuk to covid ni season ingka borok mask use khayawui borok kono social distance maintain khayawui borok joto ekta table no borok khorokni khortong omar ka asuglaijak ingka covid ni season no tangai omar ke asugrui omar class khairi jaka obna teitam sanai nang khoroksa solang das kono master ngai তখন তো কোভিড সিজন পুরা ছাত্র তো খাইয়াকো 50 জন খেয়ে মানে ছাত্র ছাত্রী যারা এগুলি মিলিয়ে প্রতিটি ক্লাস দিও টেবিল কাইসা দিও খরচ সকাই আসন নানি আইকে ছাত্র রাখা আইকে ক্লাস হলে তোমার 25 তারিখ সেমি তো তিনি প্রতিটি সেকশনও বছর থেকে অ্যাটেন্ডেন্স তো নাই আপা মাস্ক লাগাইনাनै তো সচিয়েল ডিস্টেন্স অবশ্যই মেনটেন খাইनांनाय मास्क लागायनांनाय Gese singdoro nuka kwbangma satro satri no borok to mask use khaya engke baksa master je class khai tongnai borok bo mask thupjak ya engke sing thangmani yago lose borok mask thubina borok engke borok khoroksa फोरोंनाय borok ba social distance tongkhai kokroi কিন্তু মাস্ক তো নাंनाय টিচার তো মাস্ক লাগাই খাইকা বিন তো অডিবল লংয়া বাবা আওয়াজ বেটাকে খাইনা হয়তো বা আনকমফর্টেবল খাইকানা ফুরমান সময় ছাত্রবাই কাসাল বিলিব হয়তো ইউজ খায়া খানা স্যার এরকম মাস্ক লাগাইনে দরকার তো টিচার নো সিজিনে তো মাস্ক লাগাইনে তো দরকার নহব engke satro rok borok mask use khaya engke je teacher je class je phrengnai engke borok to sari no nangnai borok সাগো সাপানো সারাই রক গাংসে যে লাগাই তোnya বারবার প্রতিটি ক্লাস থাকাইনো টিচার মাস্ক লাগাইনো থাঙো ক্লাস বাহাইকিনে খালি সারাই রক সরাবটা তখন খুলু সিংগা বারবার अब माने आरो इंट्रोडाप अंगता engke क्लास engke kaisa table khorok ni rok khorok tam rok omake asungmani engke table baksa room rok nuka table khali kwbangma tongo engke o table khali rok borna asugri mano engke ta covid ni season o maike borok no gana gana ka asugri toni ga engke o tei kai sorkarni guidelines to mania klaio engke netam sane ob kono soleng das kon master ngai माने कलाइया माने या माने खलाई तंगो जेथा आसै तंखाना अब सिंगल का आसुरन तंमाने का आसु दिन तो सिंगल नय दङ दिन हयतो ছাত্র बेसि फायखाना अन क्लास शिफ्ट खेलिया पिरियड तो बाक्सा खरमैखौ आसै तंखाना टीचर मा सानाया माने सिंगल काई आसो गदि हने एकम tabo teacher khorok busuk tongo school 25 জন male female mile मेल फीमेल मिले 25 engke sir engke kaisa sumung engke je toilet rogo orogo sungnuka poriskar khaijagya moila engke oboroke tamne bagi omake moila rok tongka कोई किसा प्रॉब्लम दङ से लामा स्लामजामै बागै बाउन्डारि वाल साबाय जाका हंगे तोयनि लाम जत बाय थांका सिनि पाइपलाइन बिल्डिंग गोइन थांका अब इमिडिएट रिपेयर खाने तिनी कन्ट्राक्टर खाना कम अब पाइपलाइन आरो माने रिकानेक्ट खाना बागै अन बाय टॉयलेट अब तो ओवरहेड टैंक दङ साकाबो तो इफेके टॉयलेट यूज खाइगे तो सुसा जायाका नुंग्राव नाय अन बेनो अब इमिडिएट फुंगां आरडी एग्जीक्यूटिव कक सालाइजा मोनो ब्लॉक नि वो तब तिनी मिस्त्री खाना का कन्ट्राक्टर पाइपलाइन कानेक्शन दना बागै যেটা তাই ও এসডিএম থেকে যেটা খাই কালাঙ্কা ও চিনি যেটা আগে সাবমার্সিবল লামাগানা দङ अब সই থাকা আঙ্কাবা বগনো ঠিক খাই পাওয়ার কানেকশন তো রই কালাঙ্কা তলানি যে পাইপলাইন কানেকশন अब तब ठीक है তিনি বা
खानाम बिसिम ठीक होई पाइने अब अंहा सुजा जागा सिनि सुइपार दङ सुनाय एने तय खय सुनान तो टू स्टोर पुंगि तला पुंगि ग्राउंड फ्लोर पुंगि সম্ভব অংলি আবো অন বাই হাইকেনি সেন্সার দङ ইনকে কয়েকটা জায়গাটা তি রখাই দङ টিয়া ব্রগ সং অনখানে মানে তি রখাই দङ দরতই পাই তো কয়েকটা টয়লেট ডগর তি রখাই দङ টিয়া ও বাইকে ফাইগা চিন্তা ট্যাঙ্কি খালিছে পতি কিন্তু এখন ফাইগা না সাকা ট্যাঙ্কি খোলা ইনকেতে ইয়াংগস জানু মানে স্কুলনি বাউন্ডারি যে বসংগাছে কুয়া তো মানে কুয়া অরব গোबांमा ময়লা সাফ সুতরা খাজাইয়া আনইউজ কুয়া পরিত্যক্ত কুয়া হেঙ্গ তো ময়লা ডাস্টবিন নংসিনে আবার